type that coding pada you punya display atau pada you punya laptop, okay, you type kan, nak buat coding, okay, kalau salah you boleh padam and then you repair balik and then you run balik tengok jadi ke tak. Betul? Itu secara praktikal kita buat. Tapi untuk untuk test, okay, untuk test dia tak boleh lah you bawa laptop nak test program you betul ke tak. You have no chance to verify sama ada you punya coding betul atau tidak. So for example, dia bagi satu condition and then dia suruh awak buat coding and then you terus kena tulis coding. Okay, so every syntax dalam coding you kena tulis dengan betul. Okay, dan selepas you tulis that coding, you tak ada you tak boleh nak run lah projek tu. Okay, that's why you kena mahirkan dan make sure apa yang every syntax yang you tulis dekat dalam test ketajawapan awak adalah you faham every syntax maksud dia. Okay, ataupun dia punya application dia. So tu satu. Dan yang kedua adalah kadang-kadang dia suruh awak lukis gambar litar. Okay, maksudnya macam digital system lebih kurang. Okay, yes, dia macam digital system juga. So for example, digital system dia suruh buat okay, multiplexer sekian-sekian, okay, input dia sekian-sekian, output dia mesti nak lampu, mesti nak output untuk sini. So you lukiskan gambar litar. So you lukislah multiplexer, you lukis gambar switch, okay, you buat wiring and then dekat mana kaki output. So for diagram wiring, so dia sama macam digital system. It means you kena lukis the whole part yang melibatkan sistem ataupun litar yang dia suruh. Okay, so make sure kalau you buat practical dalam kelas, dalam lab, okay, so every syntax yang kita belajar, coding yang you type, make sure you ingat untuk setiap part, untuk setiap syntax, okay, supaya you tak salah dalam masa you tulis dalam atas ketajawapan nanti. Okay, so itu untuk teori. So untuk practical kita ada kalau you tengok dekat sini job sheet, minimum group of 2, okay, ada apa ni, 2 practical. Okay, minimum 2 practical lah dia tulis. Number of task kita ada 2 practical. 2 practical ni maksudnya practical yang dinilai. Okay, untuk lab rasanya dia ada banyak, dia ada 4 ke 5 macam tu. Okay, cuma untuk lab yang dinilai ada 2. Means tak silap saya tak silap saya kita ada 5 kot. Okay, kita ada 5 lab. Macam tu lah lebih kurang. So kalau contoh, ini contoh saya tak tahu sebab belum di briefing secara detail oleh penyelaras awak. Tapi sebelum ni contoh, you buat job sheet 1, kemudian job sheet 1 tiada markah. Tapi untuk praktikal lah. Okay, kemudian job sheet 2, okay, job sheet 2 ada markah. Maksudnya akan dikira markah. Contoh for example, contohnya untuk praktikal ni 20%. So minimum job sheet yang dinilai adalah 2 lah, means 10-10. So job sheet 2 dia akan nilai 10%. Job sheet 2 dia relate dengan job sheet 1. Tugasan dia. Okay, relate, cuma dia akan ubah sikit lah. Okay, dia akan ubah-ubah, so dia tak tengok you boleh buat ke tidak. So dekat situ dia akan nilai. And then practical 3 dan 4. Macam tu lah saya. Practical 3 dan 4, 3 tidak dinilai. Practical 4 baru dinilai. Okay, 10% juga. Dan practical 5 tu dia relate kepada you punya next assessment iaitu project. Okay, for practical semua by group 2 orang. Okay, so dia ada project and then project ni you kena siapkan. Okay, satu project. So untuk project, satu project dia contribute 20%, so sangat banyak. Alright, so practical untuk project 20% and then for this project dia ada presentation. So presentation melibatkan, kalau you baca description, dia ada communication skill, oral communication dengan writing communication. Okay, so untuk presentation 10%. Alright, sebab tu saya cakap untuk
microcontroller ni jarang, rasanya bukan jarang, tak pernah orang fail subjek ni. Okay, once you boleh catch up dalam you punya practical, so practical saja dah 50%. Okay, and then for theory pun 50%. Okay, so test, final exam, job sheet, and then project dan juga presentation. Okay, so semua clear? Kelas ni sunyi sepi. Yes, sir. Okay, so saya dah bagi tahu hari ni. Next, jangan tanya saya lagi pembagian markah. So tolong ingat, untuk teori 50%, untuk practical 50%. For teori kita ada 3 part, test 1, test 2 dengan final exam. Okay, 10, 10, 30. Untuk practical kita ada 3 part juga, iaitu job sheet ataupun practical, project dan presentation. 20, 20, 10. Okay, so itu saja untuk AIF kita. Untuk apa? Scheme of work, sebenarnya saya nak tunjukkan scheme of work untuk awak. Okay, baru kita dapat tengok perjalanan subjek, tapi oleh kerana you punya penyelaras belum bagi lagi, jadi saya tak dapat nak tunjuk lah. Okay, so itu saja untuk AIF kita. Cuma kali ni, hari ni saya nak tekankan sikit, okay, untuk awak sebelum you kembali ke college, okay, preparation untuk you punya subjek project methodology atau PM. Okay, cari partner. Sepatutnya benda ni awal semester tu. Sepatutnya benda ni dah diberitahu ujung semester lepas supaya you boleh prepare sepanjang cuti sebulan ni. Okay, walaupun you enjoy for this month, tapi tak apalah, means sekurang-kurangnya you dah ada partner. Okay, partner yang awak akan bawa selama 2 semester untuk PM. So untuk pemilihan ni tolong, saya tak sure sebab this semester dia start by program. Contoh you radiologi, so dekat radiologi nanti ada seorang pensyarah radiologi yang in charge pasal FIP, so dia yang akan arrange you punya supervisor. Okay, for this semester you punya supervisor adalah di kalangan pensyarah radiologi, di kalangan pensyarah program. Kalau you radio, so supervisor you adalah lecturer daripada radiologi. Okay, pembahagian saya tak sure, you boleh pilih ataupun that penyelaras FIP program yang akan pilihkan tu saya tak pastilah. Okay, macam mana dia punya method saya tak sure. Tapi sekurang-kurangnya sekarang apa yang awak boleh buat adalah, pertama cari grup. Okay, tapi saya dengar ada program yang dia yang akan carikan grup untuk awak. Maksudnya dia akan match awak dengan siapa. Saya tak pastilah. Tapi nanti terpulang lah. Okay, kita dengar je lah apa kata you punya pensyarah kelas bagi project methodology. And then the other things adalah tolong cari projek bermula daripada sekarang. Okay, cari projek, maksud saya you kena ada tajuk projek, you kena ada description projek. Walaupun sekarang you tak ada group, okay, belum tetap siapa lagi, tapi you dah boleh cuba cari. Okay, sepatutnya 2 minggu lepas dah kena ada benda ni. So kena ada projek, kena ada description projek. Description maksudnya penerangan macam mana function projek tersebut lah. Okay, dan you kena cari sekurang-kurangnya, kalau saya lah, okay, sebab saya penyelaras bagi program diagnostik. So kalau saya akan tetapkan minimum 3 projek. Satu grup 3 projek yang you akan present pada you punya supervisor, untuk supervisor awak menilai sama ada projek awak tu boleh diterima ataupun tidak. Sekurang-kurangnya 3, jangan bawa satu. Satu kalau reject dia nak cari lain, buang masa. Sebab dia ada deadline dia. Okay, deadline tak silap saya berapa dalam, tak ingat tak sampai sebulan lah, dalam 2 minggu atau 3 minggu tu you terus kena submit you punya project proposal. Means dia dah tahu apa tajuk projek, description project,
okay, input output project atau apa benda, semua benda itulah. So you boleh prepare daripada awal, alright, benda-benda ni. Okay, saya tekankan sikit untuk PM. Sebab PM for this semester dia agak sedikit tak macam yang lepas. Okay, semuanya selepas. Ya, saya. Untuk projek tu kan dia maksudnya tajuk dia tu dia umum ataupun dia khas untuk medical. Macam mana? Maksudnya tajuk dia kalau kita orang kena pilih dia untuk umum ataupun kita orang kena relate juga dengan medical. Oh, bagi okey, bagus. Soalan awak, okey. Skop projek. Okey. Untuk KKTN Ledang ni, tak tahu sepanjang saya mengajar di KKTN Ledang ni, pernah satu semester, satu batch, dia tetapkan, maksudnya dia tetapkan skop projek satu semester. Saya tak ingat saya, tapi bukan satu semester, pernah beberapa semester lah dia menetapkan. Contoh, kita tetapkan tajuk projek mesti relate dengan biomedical. So projek awak tak boleh di luar skop. Maksudnya you kena buat projek mesti berkaitan dengan biomedical. Tak kisahlah biomedical tu sama ada you nak buat apa? Rehab punya equipment ke, okey, tapi yang penting ianya berkaitan dengan biomed lah. Tak boleh di luar daripada skop. Contoh you buat ampai baju ke, tak boleh, okey? Tak boleh. And then kadang-kadang ada juga, selalunya dia open. Open ni maksudnya skop projek awak dia tak kisah. Yang penting base pada elektronik. Terbuka lah, nak buat biomed boleh, nak buat general boleh, industri boleh, macam tu. But for this semester saya tak sure, okay. Tak ada pula dengar nak tetapkan dia mesti relate dengan biomed, tetapi akan ada, okay, akan ada lah. Maksudnya sebab oleh kerana this semester dia dah divide by program, saya tak sure kalau dia akan suruh semua projek mesti ikut ataupun mesti follow scope biomed. Saya tak sure. Okay, tapi dalam target dia ada berapa persen mesti ada projek untuk biomed. Jadi kalau you nak cari projek, bolehlah. Contoh saya suruh awak buat proposal 3 projek, you cari 2 projek yang relate dengan biomed dan 1 projek yang elektronik general pun boleh, ataupun based pada industrial. Okay, boleh. Saya tak pasti sebab masih belum ada apa-apa briefing. Okay, ini saya cerita sekarang based pada yang sebelum ni. Sebab sebelum ni saya adalah penyelaras bagi PM. Okay, so itu yang ditetapkan pada waktu itu. For this semester penyelaras bagi PM adalah siapa? Wan Hafiz. Okay, Abuzi. So dia pun tak cakap apa-apa lagi. Semalam baru lepas meeting, so saya tak tahu apa decision dia. Jadi kita akan tunggu je lah. Tapi you dah boleh start cari projek. Saya setkan minimum 3. Okay, you nak buat lebih daripada 3 tak ada masalah. Okay, you boleh cari 4, 5 tak ada masalah. So kalau 4 tu you carilah 2 biomed, 2 elektronik pun boleh. Okay, sebab you jangan confident projek awak tu akan diterima oleh supervisor. Okay, saya pernah dengar ada kes sampai 7 kali student hantar proposal kena reject. Okay, student tu hantar sampai 5 kali proposal, 5 projek lah. Supervisor tak nak. Dia kata ini projek tak mencapai macam itulah, tak mencapai standard diploma ni budak sekolah punya projek, so dia tak nak. Okay, so macam itulah. Jadi you prepare lah projek. Okay, projek you boleh cari idea di library, ada report ataupun thesis daripada senior awak. Okay, you boleh Google juga, tengok dekat internet banyak. Okay, make sure projek awak tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Okay, mudah sangat tak boleh, susah sangat pun tak boleh. Kalau mudah sangat means tak mencapai standard diploma. Kalau susah sangat, nanti takut you tak boleh nak siapkan dalam masa 2 semester. Okay, tak apa, awak akan harunginya juga. Okay, saya dah pegang PM ni dah lama sebenarnya. Macam-macam isu. Okay, macam-macam isu. So
Saya cuma suruh awak prepare saja. Okey? Ada soalan lain? Ada soalan? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, ni ada, okey, ada maklumat daripada, boleh sharekan slide pengajaran SEM lepas. Okey. Okey, sekejap sebab saya adalah penyerah SEM lepas, so dia minta kat saya lah slide. Okey. So kalau tak ada, saya akan intro. Okay, chapter 1 saya dah share that slide pada group. So sorry. Okay, ni dia. Okay, boleh nampak? Saya cuba buat slideshow. Kadang-kadang slideshow dekat Google Meet dia tak boleh nak nampak. So cuba awak tengok. Nampak tak? Nampak ni. Nampak, okay. Alright. So ini kod lama kita, 21023 adalah kod subjek untuk batch 2 tahun setengah. Okay. Tapi for this semester dia tukar DBB 413 dasar saya. Okay, itu adalah kod baru bagi microcontroller untuk batch awak, batch 3 tahun. Okay, so learning outcome macam biasa, setiap subjek sebelum memulakan chapter baru dia akan bagi tahu apa benda learning outcome for this chapter. Sebelum tu saya nak tanya, siapa yang ajar digital system bagi kelas awak last semester? Syahida Ishak. Okey. Ramai skor. Siapa yang dapat A+? Ada yang dapat A+? Oh, segan nak bagi tahu. Okey, tapi tak ada yang fail kan? Okey, ada yang fail ke? Sekejap Oh, tak ada. Okay, so far untuk digital tak ada masalah. Semua okey. Okay, saya tak sure lah kalau awak, saya tak ada kot. Okay. Alright. So, learning outcome, explain the background difference between microprocessor and microcontroller. So, dia ada dua term dekat dalam chapter 1. Satu dipanggil microprocessor. Okay. Dan satu lagi dipanggil microcontroller. So, hint awal untuk test satu datangnya daripada learning outcome. Okay, kalau dikata explain the background different between microprocessor and microcontroller. So itu adalah hint pertama untuk test 1 awak nanti. So akan keluar soalan dia tanya ataupun dia suruh awak bandingkan perbezaan di antara microprocessor dan juga microcontroller. Okay, so second, recognize various types of microprocessor and microcontroller. So ada banyak jenis bagi kedua-dua part ni, microprocessor and microcontroller. So you kena tahulah jenis-jenis, sebab yes, untuk test 1 memang kebanyakannya adalah soalan-soalan teori. Jadi tolong baca untuk score. Okay, dan yang ketiga, understand the internal memory of target microcontroller. Okay, so ni kita akan tengok ataupun kita akan go through dalam kita punya topik nantilah. Okay, internal memory. Okay, introduction. Okay, so sebelum saya bermula, pastikan nanti next week you start next week kan kita akan face to face kan? Ya, betul. So next week make sure setiap student bawa you punya laptop masing-masing. Setiap student, saya tak cakap satu grup satu, tak. Setiap orang tolong bawa laptop masing-masing. Okay, so saya nak awak semua practice sendiri. Okay, time buat lab nanti baru you bincang untuk buat
satu sajalah coding, tapi untuk job sheet saya nak awak buat sendiri. Okay, setiap orang satu, dan nanti dia akan arahkan awak untuk beli Arduino kit tu lah. Okay, tapi nanti dia akan maklumkan. Okay, you boleh beli. Okay, nak beli tu terpulang lah, you nak cari sendiri ke ataupun you nak beli di tempat yang telah disyorkan ke, itu terpulang, tak ada paksaan apa-apa. Okay, yang penting barangnya sama, okay, dan semuanya lengkap lah. Okay, so tu saya nak ingatkan dulu sebab di subjek dia you kena pakai laptop. Okay, so semua kena ada lah. Okay, saya tak naklah jadi pensyarah yang mengutuk-ngutuk B40 ke apa benda ke kan. Sebab sekarang ni zaman dah maju, handphone dah mahal kan, handphone awak dah harga beribu-ribu, 2,000, 3,000, so belilah laptop untuk belajar. Okay, sebab prioriti awak adalah belajar. Okay, so belilah laptop. Okay, tak kisahlah laptop tu murah ke, tapi janganlah beli yang murah sangat. Okay, nanti slow nanti. Okay, agak-agak lah kan. Kalau handphone awak nak kamera yang cantik-cantik, yang ada 3-4 kamera kat belakang tu, belilah you punya laptop yang prosesor yang maju-maju sikit lah. Okay, tapi kalau tak ada, pakai je lah apa yang ada, tapi slow sikit lah. Okay, lambat sikit. Okay, ni pengalaman saya mengajar. Okay, sebab last semester ada satu student ni, student kelas saya, okay, untuk Proteus kan, kita ada buat simulation. Okay, dia punya simulation dia bila run tu lambat sangat, lampu nak menyala tu kan perlahan, slow je. Okay, sebab prosesor dia agak ketinggalan sikit lah, ketinggalan zaman. Okay, tapi tak apalah, itu yang dia ada, it's okay. Okay, selagi dia boleh berfungsi. Okay, tapi kalau you mampu tolong, kalau laptop, okay, prosesor slow sangat, tapi bila tengok handphone canggih-canggih kan, tu yang buat pensyarah yang mempertikaikan B40 tu marah kat awak. Okay, sebab keutamaan awak sekarang adalah untuk belajar. So utamakan benda-benda untuk pelajaran lah. Okay, so itu nasihat saja. So laptop kena ada, nanti Arduino kit tu you kena beli. Okay, nanti you kena install lah. Okay, nanti dalam kelas lah insyaAllah. Okay, kita akan buat sama-sama. Okay, install tu pun banyak masalah sebenarnya. Okay, macam-macam setting, saya pun dah lupa dah. Okay, bukan install tu jadi tak, dia ada macam-macam hal. Setiap laptop ada ragam dia masing-masing. Okay, so komputer, lepas tu perkataan dia bermula dengan komputer. Okay, computer, electronic device which process given data to derive the required and useful information. During the processing, the computer has to perform various function. So dia sama juga macam digital system yang you belajar last semester. Okay, apa yang you buat, okay, multiplexer, demultiplexer, itu semua part-part ataupun komponen-komponen yang ada dalam you punya komputer lah. Okay, so komputer ni dia akan terima data ataupun instruction. Okay, instruction tu siapa yang bagi? Kita yang bagi, manusia, human. Okay, you instruct that you punya komputer, tak kisahlah apa-apa pun, you nak buka apa Microsoft ke, you nak print, so that itu semua adalah data yang kita arahkan kepada kita punya komputer. Okay, contoh you nak print, okay, you tekan gambar printer ataupun you tekan Control P. Okay, so itu adalah arahan ataupun instruction set yang kita hantar kepada microprocessor dekat dalam you punya laptop. And then dia akan proses arahan itu. So that's one adalah proses given data. And then dia dah set dan processor dah tahu data tu, means dia akan ambil data dan laksanakan apa yang diperlukan. Okay, computer has to perform. So dia akan hantar data kepada printer. Contoh you nak print kan, okay, you tekan gambar printer, that file, kemudian processor dapat maklumat tersebut. Kemudian dia akan communicate dengan you punya printer untuk hantar data tu supaya dia boleh mencetak apa yang awak nak. Okay, so function
like accepting instruction and data from the user. Itu yang saya cerita tadi. Okay, dia akan accept apa instruction yang kita suruh, data yang kita nak. Kemudian nombor 2, perform various arithmetic and logical operation as per instructions given. Okay, so daripada data yang dia dapat daripada kita yang kita nak, so dia akan proses lah dalam pemprosesan. Okay, CPU awak. Okay, so dia akan proses data dalam bentuk arithmetic ataupun logik. Kalau logik macam digital system yang kita buat, okay, sebab tu dalam digital system you belajar berkenaan dengan function, okay, ada add, ada subtract, ada multiply, bla 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 bla, kan? Ada negative number, ada positive number. So that one semua itu adalah arithmetic dan logic function, operation. You belajar pasal gate semua tu. Okay? Itu adalah small part yang ada dalam dia punya processor. Okay? So dia akan memproses data tu dalam bentuk arithmetic dan juga logic operation. Kemudian dia akan present the information or output to the user. So presenting the information or output ni adalah dia akan laksanakan lah dan kita akan dapat apa yang kita nak. Okay, contoh you nak print, so printer awak akan on dan dia akan cetak apa yang kita nak. Itu adalah output dia. Okay, so kena fahamkan this one simple, okay, step yang dia kat dalam komputer kita. Okay, dan satu yang awak perlu realize, okay, komputer ni besar. Okay, you boleh instruct apa-apa function yang you nak. So daripada data yang kita hantar, setiap button keypad yang you tekan, okay, that one semua adalah bit-bit yang kita bagi, yang you buat dalam digital 0010 bla bla bla. For every button dekat keypad awak, dia ada dia punya kod dia masing-masing. Okay, so kod ini akan dihantar ke you punya processor. So nak hantar ada communication, betul, daripada you punya keypad nak ke you punya processor. So bagaimana data itu boleh dihantar, dan bila dah sampai dia akan proses. Bila proses dia akan communicate. Contoh nak printer, so dia akan communicate dengan you punya printer supaya flag means supaya dia bangun lah. Okay, ada benda yang nak awak buat. So data tu akan dihantar. Okay, so benda sebenarnya berlaku dengan kompleks, okay, dalam komputer kita. Tapi dunia semakin maju. Even sekarang pun kalau you tengok dengan handphone yang sekecil macam ni, okay, pun kita boleh buat benda macam-macam. Kan ini kan laptop yang besar macam itulah. Okay, dengan handphone ni pun you boleh buat benda macam-macam, dan lebih menarik lagi ianya berlaku secara wireless, tanpa wayar. Okay, tanpa wayar. So you boleh bayangkanlah macam mana data tu dihantar. Okay, kalau wired ni kita boleh tahulah, means data tu dihantar dalam wire. Dengar macam simple, tapi macam mana data tu masuk dalam wire boleh sampai ke sana? Dalam bentuk apakah data itu dihantar? Okay, ini kan yang wireless lah. Right? So kepada awak untuk berfikir, alright? Untuk kita berfikir macam mana. Okay, so panjang ni, ya Allah. Okay, so computer general classification, okay, pengkelasan umum bagi komputer. Okay, dia ada can be classified into major categories based on, ada berapa ni? 1, 2, sekejap. Okay, ada 2. Okay, so ada 2 purpose. Satu general, okay, dan satu lagi special purpose. So for general purpose digital computer, okay, theoretically used for any type of application. Ini secara umum komputer. Can be used in solving a business problem, solve mathematical equation with same accuracy and consistency. Okay, most of the computer now, or so-called PC, are general purpose digital computer categorized as microcomputer or microprocessor based system.
Okay, so yes, komputer ni based pada user. Okay, kalau you pergi dekat industri, komputer untuk human resource, komputer untuk engineering department, komputer untuk material control department. So function dia tak sama, lain-lain. Means based pada apa yang purpose yang dia nak. Contoh dalam case ataupun statement yang dia bagi dalam ni, okay, solving business problem, solve mathematical equation. So kalau business problem, that one dalam business punya field. Okay, kalau mathematical equation, with same accuracy, this one lebih pada research punya komputer lah. So dia segregate by purpose, user purpose. Alright. Okay, dan dia kata categorize as microcomputer or microprocessor based system. Okay, for special purpose computer, these digital computer are designed. Okay, ini yang direka khas, made and used for any specific or dedicated job. Usually used for those purposes which are critical and need greater accuracy and response, such as satellite launching, weather forecast dan lain-lain lah. Okay, this one special. Okay, this one untuk fungsi-fungsi tertentu. Okay, secara spesifik. Dia spesifik, dia memang nak digunakan untuk benda ini saja. Okay, kalau you baca kat situ untuk weather forecast, okay, macam-macam lah. Okay, untuk apa lagi? Purpose which are critical and need greater accuracy, means yes, lebih pada research sebenarnya. Okay, ketepatan dalam mungkin kajian apa-apalah, sains ke apa benda ke. Okay, itu special purpose computer lah. Okay, yang ni you kena involve dekat dalam industri. Okay, for example, contoh, saya pernah bekerja sebagai technical executive di satu syarikat dalam department reliability lab, dalam lab lah, reliability lab, di mana kami menguji semiconductor ataupun chip lah. Okay, chip-chip yang ada kat dalam dia punya laptop, dalam kereta, dalam handphone. Okay, so saya handle untuk testing. Okay, di mana kalau this product dah siap, okay, means finish product telah dihasilkan dekat production. So this product saya akan ambil sampel 10 out of 100, tak silap saya. Kami akan ambil 10 sampel dan kemudian kami akan test. Okay, so this chip kami akan test. Kemudian test, banyak test lah. Okay, ada flow oven test, ada temperature humidity bias test, ada macam-macam. So for every machine yang kami ada untuk test this product, dia ada komputer dia sendiri. Okay, so komputer tu based pada apakah function untuk mesin tersebut. Ini adalah special purpose. Okay, contohnya kalau flow oven. Flow oven ni sebenarnya okay, konsep dia mudah. Bila IC ataupun chip awak tu dah siap, so kami akan masukkan dekat dalam satu mesin. Mesin dia panjang macam kereta api, okay, flow oven. So apa yang dia buat, dia akan masukkan sampel dekat dalam mesin ni. Mesin ni dia ada rail, ada landasan dekat dalam. So kami letakkan that produk ataupun IC tu kat atas satu tray. So tray tu akan berjalan dekat atas rail tu. So dia akan masuk dalam mesin. So mesin ni temperature dia sangat tinggi. Okay, dia ada dia punya band dia lah. Okay, bermula dengan perlahan naik. Ini temperature tu akan bernaik secara perlahan-lahan dan sampai satu puncak hingga, tak silap saya, hingga maksimum 215 degree macam tu lah. Okay, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak test you punya IC tu boleh tahan tak dalam temperature tersebut. Kenapa nak setkan temperature? Sebab that one based pada purpose daripada customer kita nak this product boleh tahan panas sekian-sekian. Kenapa? Sebab produk ini digunakan dalam satu tempat yang bersuhu tinggi. Sebab tu dia suruh kita test dalam that machine. So kalau lepas habis test dan produk tu keluar, kalau tiada masalah apa-apa pada that produk ataupun that IC chip tu, so means dia lulus lah. Okay, means selepas tu kita akan tengok secara fizikal dan kita akan test secara function. Kadang-kadang physically
okay, tengok tak ada apa-apa masalah physically, tapi bila test function dia out, means dia tak function. Okay, so bila tak function, kita akan ambil that NG, means produk yang rosak tu. So kita akan test pula dekat dalam satu mesin lain. Dia macam scanner. Okay, scanner ni means dia akan gunakan ray untuk melihat macam kita buat scan lah, you buat x-ray lah. Macam you buat x-ray, you buat MRI kan, dia boleh nampak tulang kita kat dalam. Sama je macam IC ni, dia ada scanner dia. Okay, so dia akan masukkan dan saya akan tengok physically dekat luar tak ada masalah, tapi dekat dalam, so kita akan tengok lah, okay, connection, wiring dekat dalam ada masalah ke, terputus ke apa ke. So for this machine pun dia ada special dia punya komputer dia. Okay, itu yang sangat canggih lah. Okay, itu mesin yang canggih yang pernah saya jumpa, macam mesin X-ray dekat hospital. Okay, tapi ni kita tengok dekat dalam that chip ataupun IC. Okay, so for every machine, for each purpose, dia ada dia punya komputer dia sendiri. Okay, itu dalam bidang yang pernah saya masuk. Alright. Kalau dekat Jepun, saya tak masuk lah dekat that department sebab saya process engineer, saya hanya buat proses dekat dalam lab saya je lah, tapi tak ada special machine lah. Paling special macam biasa, macam microscope, okay, benda-benda tu je lah, okay, benda-benda common. Okay, untuk mesin ataupun komputer yang special purpose dekat masa saya di Jepun, paling-paling pun mesin untuk dia panggil sound analyzer ke, ataupun untuk kalau buat television, dia akan ada satu mesin yang akan macam mana mengukur tahap pixel, maksudnya tahap kecantikan gambar awak lah, yang you set 1020 pixel bla bla bla, yang kata full HD bla bla, tu pun dia ada mesin yang akan menilai sama ada dia achieve that standard ataupun tidak. Okay, untuk sound pun sama kalau you beli speaker ke, you ada audio system yang canggih dekat rumah ke, okay, kalau sedap di telinga awak, tak semestinya sedap di telinga orang lain. Okay, Malaysia punya level sebenarnya bawah. Okay, tak sensitif bagi sebelah Europe. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya yang buat produk untuk sound system. So untuk market Asia Tenggara ni, dia tak perlukan standard yang tinggi. Orang kita ni nak dengar lagu, dengar bunyi macam sedap tu pun dah okey kan. Tapi Europe tidak Europe dia ada standard dia. So that produk dia akan masukkan dekat dalam satu bilik. So dia akan menguji hasil bunyi daripada produk tersebut. So kalau lepas dia panggil super audio. Okay, super audio. Kita tak sampai tahap super audio. Kita audio saja, dengar audio okey dah. Tapi belah Europe, belah sana, Itali ke apa ke, dia sangat mementingkan kualiti bunyi. Okay, maksudnya penghayatan dia terhadap bunyi terlalu sensitif. Okay, dia boleh tahu bunyi itu sedap ataupun tidak. Sedap tu saja, sedap dekat telinga kita, tak sedap dekat telinga orang lain. Okay, dia kat sana dia lebih mementingkan kualiti bunyi. Sebab tu dia ada super audio system. Okay, so kita buat satu produk super audio, tapi kita kena hantar that produk untuk verify sama ada standard dia mencapai super audio atau tidak. So dalam that environment pun, means dekat dalam bilik testing bagi that super audio punya verification pun, dia ada mesin ataupun alat dan komputer dia sendiri. Okay, untuk membaca setiap desibel yang terhasil daripada you punya sound. Tu special purpose. Okay, so itu experience saya dalam audio video lah. Okay, so for your information, saya adalah cerita sikit, you diploma student, saya pun bekas student diploma juga. Okay, kemudian saya bekerja selama 2 tahun di bidang semiconductor. Okay, kemudian saya further degree, kemudian saya dapat job sebagai process engineer selama 2 tahun dekat sebuah company Jepun, dan saya dihantar ke Jepun untuk bekerja jalankan design dekat sana. Okay, kemudian after 2 years saya berhenti sebagai process engineer, kemudian saya masuk dalam bidang pendidikan lah dekat Mara ni.
Okay, daripada 2009. Okay, 2009. First posting saya adalah di MJI dekat Peranam, okay, Mara Japan Industrial Institute, sebab Mara Japan elektronik dan kebanyakan pensyarah di MJI adalah bekas-bekas jurutera daripada syarikat Jepun ataupun bekas-bekas graduate daripada Jepun. Okay, so after 2009 sampai 2007 dia start saya. Okay, 7 tahun saya berada di Peranam. 2015 hujung end of 2015 baru saya pindah ke Ledang sampai hari ini. Okay, tu sedikit sejarah saya sebab you kena tahu background. Okay, experience saya. Okay, experience saya dan adalah bukan experience saya adalah kelebihan awak, means experience setiap lecturer di KKTM Ledang adalah advantage untuk awak. Okay, sebab tidak semua IPT yang ada pensyarah yang mempunyai pengalaman bekerja, okay, di bidang yang dia belajar. Okay, contoh saya belajar dekat UTM katakan, okay, pensyarah elektronik, dia pun tak pernah bekerja di bidang elektronik. Maksudnya dia tiada experience industrial. Okay, that means dia grad daripada UK, kemudian balik Malaysia pun terus mengajar. So dia hanya tahu mengajar tanpa tahu teknologi dalam industri. Okay, berbeza dengan KKTM. KKTM ni mana-mana KKTM pun sama. Okay, KKTM satu Malaysia, semua pensyarah di KKTM adalah bekas-bekas jurutera. Kalau engineering lah, okay, adalah bekas-bekas jurutera yang pernah bekerja di industri lah. Right, tu adalah kelebihan bagi KKTM. So kalau biomed ni ada dua. Kita Ledang dia ada dua pecahan, ada tiga sebenarnya. Satu lecturer pengajar yang mengajar awak matematik bla bla bla. Kemudian dia ada elektronik, pensyarah elektronik, dan ketiga pensyarah biomedical. So pensyarah elektronik dia ada experience bekerja industri elektronik, dan biomed dia ada experience bekerja di bidang biomed lah. Okay. Tapi rasanya ada juga yang tak ada experience lah, ada juga yang grad terus masuk sini pun ada, tanpa apa ada, tak ramai. Okay, tak ramai. Dan ada juga yang ada tapi tak lama pun ada jugalah. Yang dah setahun kerja, baru setahun kerja dah masuk sini pun ada. Ada yang tak pernah kerja pun masuk sini pun ada, tapi tak ramai. Okay, so kutiplah seberapa banyak pengalaman daripada pensyarah awak yang ada experience ni. Okay, sebab pengalaman tu sebenarnya mahal. Okay, pengalaman ni mahal. So itu adalah special purpose computer. So ini adalah microcomputer. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita ada address bus dan gambar. Sorry, saya tak ada, bukan saya tak ada, saya punya pad tu, tapi saya tak pasang. Okay, next class lah insyaAllah. Saya tak sempat nak pasang kat mana, saya letak, saya tak tahu dalam pad tu. Okay, so ini adalah microprocessor based system yang ada dekat dalam kita punya komputer kita. Okay, kalau you baca microcomputer, benda-benda ni masuk dalam test. Okay, jangan risau. Okay, pernah masuk, seingat saya gambar yang pernah masuk dalam test satu adalah gambar ni. Dia suruh buat lukis gambar ni. Okay, lukis gambar ni. Dan dia suruh nyatakanlah benda dekat bawah tu. Okay, microcomputer has 3 basic block. Yang pertama dipanggil CPU. Okay, CPU yang sebelah kanan ada kotak hijau tu. Kalau you tengok kotak hijau tu ada 3 kotak. Okay, sebelah kiri sekali adalah CPU kita. Di sebelah tengah tu adalah memori kita. Dan sebelah kanan itu adalah input output kita. Okay, so CPU itu adalah processor ataupun central processing unit, memory unit, okay, yang mana you belajar RAM, ROM dekat dalam digital system, PROM, EEPROM, okay, itu semua adalah memory, okay, di mana data-data kita disimpan, okay, sama ada dia dalam ROM ataupun dalam RAM, okay, read only ataupun random access memory. Kemudian kita ada interface circuitry dan juga peripheral device. So this block dipanggil input output unit. Okay, peripheral device ni benda-benda yang kita connect ke kita punya laptop atau komputer lah. Okay, kita sambungkan keypad, kita sambungkan kita punya printer, fax, apa-apalah. Okay, so itu adalah kita punya interface dan juga peripheral device. So kita boleh tengok dekat situ ada laluan-laluan dia.
okay, address bus, data bus, control bus, okay. Itu adalah jalan yang saya cerita tadi, communication. So macam mana dia dihantar. So itulah dia punya laluan-laluan dia dan bagaimana dia dihantar dan macam mana dia boleh sampai. Okay. Setiap data set instruction yang kita hantar dia ada address. So address ni akan tentukan ke mana dia akan dihantar, macam mana kita hantar surat, tulis alamat ataupun kita hantar email, kita kena letak address email. So macam tu jugalah data yang dihantar dalam dia punya komputer. Okay. Berapa jam? 8 minit. Tawaran menghadiri kursus Arduino. Kursus lagi. Okay. So, itu sedikit berkenaan dengan microkomputer. Okay. Sekarang, what is microcontroller? A microcontroller is a computer on a chip used to control electronic device. Okay, itu dipanggil microcontroller. So kalau you tengok gambar microcontroller, okay, dekat dalam gambar tu, okay, yang dalam bentuk QFP, quad flat pad punya package. So kalau tengok kat dalam tu, dalam that microcontroller saja dia ada CPU, dia ada memory, okay, macam-macam lah. Kalau baca kat tu dia ada oscillator, dia ada analog digital converter, okay, dia ada RAM, means ada memori dia. Okay, itu adalah satu microcontroller. Means dalam satu package microcontroller dia ada semua benda. Okay, benda-benda tu lah kalau yang you baca dalam kotak kuning tu. Ada memori, ada processor, ada converter dan ada oscillator. Alright, so untuk apa dia ada benda ni? Untuk control device, okay, electronic device. So itu adalah microcontroller. Okay, you nak break ke? Tak payah, so kita habis awal je kan. Okay, nak break ke nak habis awal? Habis awal. Habis awal ke? So kalau habis awal tak payah break. Okay, so inilah salah satu learning outcome dekat dalam kita punya topik. Okay, microcontroller versus microprocessor. Okay, so boleh tengok dekat sebelah kiri gambar figure 1.3 microcontroller. So dalam microcontroller dia ada memori, ada control processor, dia ada IO port, input output port. Okay, dalam microprocessor dia ada CPU dan dia ada memori dan input output di luar. So apa benda ni nanti kita tengok ada lebih detail sekali. Next slide. Okay, so microprocessor dia adalah single chip. Okay, microprocessor ni dia single chip saja. Memori dengan input output dekat means dia berasingan. Itu dia panggil microprocessor. So dalam gambar ni kita boleh tengok lebih tepatlah. Kalau tengok dalam gambar ni, microprocessor berada dekat dalam microcontroller. Okay, so microprocessor dia single chip. Microcontroller dia contain CPU dan macam-macam lah data lain, okay, dalam satu single chip. Okay, kalau you baca microcontroller contains a CPU and much of the remaining circuitry of a complete microcomputer system in single chip. So itu adalah microcontroller, semuanya dalam single chip. Microprocessor hanya satu single chip saja. Okay. Alright. Panjang ya Allah. Okay. Lepas ni saya dah kelas yang sama juga. Okay, kelas kawan awak R4B saya tengok secara panjang dah. Tak apalah. Relax je. Okay, teori kan. Apa pun nanti tolong baca dan hafalkan kalau you tidur pada kelas malam hari ni. Okay. So tolong baca sebab you kena segregate antara microprocessor dengan microcontroller dan sure akan masuk dalam punya test 1. Okay. So dalam microcontroller, okay, dia ada RAM, ada ROM, ada serial parallel interface, ada timer, ada analog digital converter ataupun digital to analog converter, okay, ada interrupt schedule in circuitry dalam satu single chip. Okay, banyak benda. Nanti dia akan tanyalah apa ada dalam microcontroller. Gambar tadi tolong ingat. Okay, so RAM is smaller than that of even an ordinary microcomputer but enough for its application.
Okay, ini dekat dalam microcontroller kita, RAM dekat dalam microcontroller kita. Okay, interrupt system is an important feature as microcontroller have to respond to control-oriented device in real time. Okay, opening of microwave oven's door. Ni contoh. Okay, contoh dia kata nak buka that oven punya pintu. Okay, kalau kita buka, so sistem dia akan hentikan operation. Itu adalah salah satu interrupt system lah. Okay, yang telah di set. Okay, most processors can also implement powerful interrupt scheme, but external component are usually needed. Okay, dia kata dia boleh buat tapi dia kenakan satu komponen lain lah daripada dua. For example, yang dia cerita tadi berkenaan dengan pintu oven awak, microwave. Okay, so dia tidak boleh buat bersendirian, means dia kena ada external component. For example, dia kena letak sensor pada pintu tersebut, barulah dia tahu pintu terbuka ataupun tertutup. Kalau ada orang buka, dia kena ada satu komponen yang akan sense, dia akan bagi signal pada processor. Sebab tu dia kena ada external component. Okay, alhamdulillah. Okay, so tadi kita cerita pasal microcontroller, sekarang dia cerita pasal microprocessor. Okay, so dia kata microprocessor commonly used as the CPU in the microcomputer system. Small, minimum component design, performing control-oriented activity. They are typically used for dedicated applications such as automotive system, home appliance, and home entertainment. Okay, so for every microprocessor, dia kata bergantung kepada apakah application yang ingin dia kawal. Okay, means for every application, purpose untuk setiap purpose masing-masing lah. Okay, dia telah disetkan. Sebab tu kalau contoh saya pernah bekerja di kilang semiconductor, kami ada macam-macam customer. Okay, customer kami datang daripada pelbagai bidang, automotif, kapal terbang, ada juga dalam bidang persenjataan. Okay, kalau you nak tahu, semasa perang Iraq dan juga Amerika, okay, chip yang dipasang dalam peluru berpandu Amerika ada datang daripada Malaysia. Okay, kami yang buat, kilang kami yang produce the chip, okay, dalam peluru berpandu. Okay, so bayangkan, so every application penggunaannya adalah bergantung kepada penggunaan masing-masing. Dia tak samalah. Contoh you nak ambil dari automotif punya chip masuk dekat dalam audio system ke dalam bidang lain, tak boleh, tak sama. Okay, dia tak sama function, tak sama specification dia tak sama. Okay, dia bergantung kepada penggunaan. Okay. Okay, so microprocessor dia ada instruction set. Okay, powerful addressing modes with instruction catering to large volume of data. Their instruction operate on nibbles, bytes, and etc. Okay, so yes, it depends pada, saya cakap, it depends pada application lah. Pada application you simple, data you simple, tapi dia boleh up to big data. Dia boleh memproses data yang lebih besar. That one depends pada application. Okay, kalau kata peluru berpandu yang saya cerita tadi, so yes, pasti ia memerlukan satu data yang volume data yang sangat besar lah. Okay, dalam peluru berpandu kan, bukan main-main. Okay, peluru berpandu Patriot tu tau, bukan peluru kecil-kecil tu. Okay, so dia functionnya lebih complicated. Okay, so microcontroller have instruction sets catering to the control of output. Their instruction operate also on single bit. Motor may be turned on and off by one bit output. So ni microcontroller yang kita akan buat. Microcontroller U tu Arduino, salah satu jenis microcontroller. Zaman saya Arduino ni tak ada lagi. Okay, kita pakai, zaman saya kami pakai microchip ataupun microprocessor 6800 Motorola. Arduino ni adalah benda baru yang saya belajar. Okay, kami tak ada belajar di universiti pasal Arduino, tak ada. Okay, sebab dia depends pada teknologi. So teknologi sekarang dah tak pakai dah Motorola, dah tak pakai microchip. So
teknologi you sekarang dia pakai Arduino. Ada banyak lagi sebenarnya jenis teknologi tu sekarang, teknologi microcontroller sekarang, cuma means penggunaan lebih kepada Arduino. So dia akan pilih Arduino lah, okay, sebagai microcontroller untuk generasi awal. Okay, dia depends pada teknologi punya evolution. Okay, kalau lepas generasi awal sekarang pakai Arduino, katalah next 5 years dah tak ada Arduino, dah pakai yang lebih canggih, so dia akan berubah lah, right? So dia kata operation also on single beat, okay, nak onkan motor, nak offkan motor, onkan lampu, bla bla bla, nak bagi signal 1-0 dia, macam digital system. Okay, so dalam digital system, kalau you tengok balik apa yang you buat dalam you punya practical, okay, dalam practical, you ada buat practical ke itu masa subjek digital system? Saya tanya, ada buat practical? Ada, berapa lab you buat? 4. 4 buat practical secara hands on ataupun simulation saja? Hands on kat lab. Kat lab. Jadi semua? Jadi tak jadi. Ada jadi, ada tak jadi. Okay, that one based pada kalau you tengok balik you punya project untuk digital last semester, okay, dia pasang lampu, output kita adalah LED, and then dia punya input kita adalah kita punya switch yang kita on off kan tu kan, based pada bit, okay, bit 101 bla 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 lah. Okay, sebenarnya apa yang awak buat adalah that bit yang kita buat 000, 001, 010 bla 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 tu, okay, itu adalah input yang kita bagi dalam digital system. Tapi dalam microcontroller, input kita sama ada kita boleh masukkan input tetap dalam kita punya coding, okay, dia akan terus run, ataupun you masukkan komponen sebagai input. Komponen sebagai input ni contoh macam switch ataupun sensor, okay, yang akan indicate ataupun yang akan tentukan apakah input 0 ataupun 1. Okay, and then output terpulanglah nak letak LED ke, nak nyalakan lampu letak LED, kalau nak motor berpusing you kena letak foto, okay, dan macam-macam. Alright, itu salah satu basic function dalam microcontroller. Okay, pengenalan berkenaan dengan Arduino board. So inilah contoh board Arduino yang ada. Okay, macam-macam jenis lah. Okay, kalau tengok Arduino Uno lah, okay, Leonardo, benda-benda lah ni, Mega, so banyak. Okay, ada banyak. So apa beza antara semua benda ni? Satu, input output pin lah. Okay, you nak buat projek tu sebesar mana, perlu tak sampai berapa input, berapa banyak output. So you kena tengok spek untuk every type of boards for Arduino. Okay, mestilah kalau you setakat 2 input 2 output, tak perlulah beli yang besar-besar. Okay, just function apa yang you nak, make sure you pakai benda yang match lah. Okay, tak perlu membazir. Okay, itu Arduino boards. Tak silap saya nanti you akan pakai Uno, tak silap saya. Sebelum ni kita pakai Uno. Okay, yang nombor 2 tu, dia Uno ni dia di pertengahan lah, tak kecil sangat, tak besar sangat. Okay, so sesuai. Okay, so ni pin out diagram untuk Atmel. Okay, Atmega 328, so you boleh tengok lah pin. Okay, ada 28 pin dekat situ. Okay, kenapa lah rasa tak payah. Okay, tak perlu hafal. Cuma satu je lah saya nak tunjuk bezanya this chip dengan multiplexer yang kita buat dalam digital system. Okay, tengok pada pin power supply dan juga ground dia. Okay, kalau tengok power supply dengan ground, dia berada di tengah-tengah pin kan. Kalau tengok VCC 7, ground 8, VCC 20, ground 22. Tak sama macam multiplexer. Multiplexer biasanya dia berada di bucu, betul?
atas dan bawah untuk VCC dengan ground. Tapi berbeza dengan kita punya this Mega lah. Okay. So boleh tengok dekat situ. Biasakan baca diagram. Okay, apa-apa pun sebelum you buat, make sure you tahu apakah function untuk every pin diagram lah. Okay, gambar ni kena tahu untuk apa, tak boleh main. Tak boleh main sambung sekati je lah. For example, kalau you tengok kaki 15 sampai kaki 17, 15, 16, 17, kaki 5, kaki 11, 12, okay, kita ada kaki pin untuk PWM, okay, pulse width modulation, okay, dan ada ADC, okay, dan ada apa lagi tu, reset, okay, macam-macam lah, okay. X-style ni adalah kita punya oscillator, okay, dan clock ada kat bawah tu. So nanti kita akan go through detail, kita akan buat secara praktikal benda-benda ni dan tengok dekat mana sambungan untuk function tertentu yang kita nak buat. Okay, yang ni tak perlu hafal tak payah hafal. Tapi you kena tahu baca data sheet. Okay, Arduino memories 10.24. Saya akan berhenti pada pukul berapa saya nak berhenti, saya berhenti lah. Okay, so yang bab ni saya tak berapa nak Harvard, okay, macam-macam lah Arduino memories ni kalau you baca ni, okay, dekat sini banyak jenis lah memori, okay, macam mana terciptanya satu benda. Penciptanya bukan seorang dua kan, ada orang yang sama buat benda yang sama dan metod untuk setiap pencipta berbeza-beza macam tu. Okay, so ni adalah von Neumann. So von Neumann use the same memory and data bus for both program and data storage. Apa maksud dia? Maksud dia penghantaran dan penerimaan data di antara CPU dan memori dia menggunakan laluan ataupun jalan yang sama untuk program dan juga data. Itu untuk von Neumann punya cara lah, method dia. Okay. Kalau untuk Harvard, okay, kalau boleh tengok gambar pun kita dah boleh tahu. Okay, Harvard architecture. Ni dia panggil architecture lah. Okay, means panggil apa binaan dalam processor. Okay, so Harvard dia kata dia laluan untuk program dan juga data dia menggunakan laluan yang berasingan. Kalau data punya jalan, kalau program punya jalan. Okay, tu untuk Harvard. Ya, ini pernah masuk dalam test yang saya ingat lah. Okay, dia suruh awak describe apakah jenis-jenis memory type and then dia suruh ceritakan dan lukis gambar sekali. Gambar ni dia tak suruh lukis tapi you dalam jawapan you kena lukis sebab ada markah untuk gambar tersebut. Okay. So satu jalan untuk data dan program ataupun berasingan jalan masing-masing. So which is better? So ada kelebihan dan kelemahan bagi setiap model. Okay. All else being equal, the Harvard model has DH in performance. So boleh tengok untuk Harvard ni yang menggunakan laluan yang berbeza-beza. So dia advantage dia in term of performance, but for von Neumann, okay, untuk von Neumann dia lebih fleksibel. Okay, dia lebih fleksibel. Tapi performance tak berapa sangat. Alright, so itu adalah advantages. And then for modern hybrid, this day most general purpose purpose computer, okay, hybrid design that give you the best of both architecture. Okay. Deep within the CPU, they operate on the Harvard model using separate cache for instruction. So kebanyakan sekarang CPU dia pakai Harvard punya model, means jalan untuk program dan data jalan secara berasingan. Okay, dia punya path dia. Okay, and data to maximize performance. Sebab sekarang ni semua nak performance kan, sebab tu dia pakai Harvard punya model. But the instruction and data caches are both loaded automatically from a common memory space.
from a programming perspective, this computer appeared to be pure von Neumann machine with many gigabytes of virtual storage. Okay, so sekarang dia canggih lah. Zaman sekarang ni dia tak pakai nak von Neumann saja ke ataupun nak Harvard saja ke tak. Means dia hybrid. Dia menggunakan kelebihan dan kelebihan kedua-duanya. Dia hybridkan von Neumann dan juga Harvard. Okay, so in term of performance dan juga flexibility. Okay, so itu untuk hybrid tentang untuk sekarang lah. Itu untuk sekarang punya generasi. Sudah ada cerita lagi. So nak baca, nak hafal semua ke? Saya rasa untuk part ni pernah masuk, okay, tapi nanti saya revise balik, saya tengok balik soalan tu. Saya rasa tak sampai nak cerita semua sekali sampai tahap benda ni lah. Okay, tak perlulah. Okay. So the Harvard model. Okay, ingat Harvard laluan berbeza. Model turns out to be a good match for embedded application and the Atmega T28 used in Arduino. So untuk Arduino kita pakai Harvard sebab laluan dia laluan yang berbeza. Separate path for data and program. Use a relatively pure Harvard architecture. So actually Arduino dia pakai pure Harvard. Okay. Program are stored in flash memory and data is stored in SRAM. Okay, so program kita disimpan dalam flash. Kenapa dalam flash? Sebab data yang kita simpan tu means kita akan sentiasa mengubah. Okay, kata lepas buat program ni, kita download program lain pula, program lain tak. So dia akan sentiasa berubah. Okay. For the most part, the compiler and runtime system take care of managing this for you. Okay, so ya macam biasa nanti kita lepas siap coding, you kena compile, okay, and then you kena dah compile baru boleh run, okay, run dan you boleh tengok dalam you punya laptop display macam you buat Proteus, okay. Selain tu, you boleh sambungkan you punya CPU kepada hardware and then you transfer that program dalam you punya microcontroller dalam hardware awak dan kita boleh tengok secara fizikal dekat you punya hardware sama ada betul ke tidak ataupun jadi ke tidak you punya program. Okay, dan biasanya for simulation kita akan tengok pada laptop dululah. Okay, dah sukses baru kita transfer ke you punya microcontroller. Okay. So things start getting tight much quicker on this tiny machine. Okay, a completely different scale. The biggest difference between this microcontroller and your general purpose computer is the sheer amount of memory available. Uno has only 32k bytes of flash memory and 2k bytes of SRAM. Okay, so ya Arduino dia bukanlah satu microcontroller yang besar sangat, tak sebesar komputer kita. Okay, sebab tu dia purpose dia pun ada specific purpose yang macam apa yang kita nak lah. Okay, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kompleks sangat. Okay, that is more than 100,000 times less physical memory than a low-end PC. Kalau kita tengok situ, okay, banyak kan. So untuk physical memory saja dia kurang sebanyak lebih kurang 100,000 lah nak compare dengan kita punya PC yang paling slow sekali. Okay, that's not even counting the disk drive. Working in this minimalist environment, you must use your resources wisely. Okay, sebab kalau kompleks sangat pun nanti masalah jugalah. Okay, sebab memori pun tak berapa besar. Okay. Okay, type of memory. Sekejap saya nak tengok actually berapa slide, 23. Alhamdulillah saya boleh habiskan untuk hari ni. Okay. Okay, so ada 3 type of memory dalam Arduino kita. Okay, iaitu flash, kedua SRAM, okay, random access memory dan juga EEPROM. EEPROM ni yang you belajar dalam digital system. Apa maksud EEPROM? Dah masuk test final exam itu kan, apa EEPROM? Ni ayat tanya, bukan ayat penyata.
Apa maksud EEPROM? Erasable elektronik. Apa entah dah lupa belakangnya. Elektronik, Electrical. electrical, okay, electrically erasable PROM, programmable read only memory, okay. Maksudnya apa maksud EEPROM ni? EEPROM ni sebenarnya kita boleh padam kita punya programming dekat dalam kita punya microcontroller secara electrical, means dia akan automatic kita akan padam. Means bila you rewrite dia akan automatic dia akan padamkan, okay. Itu. Sir, kenapa nak cerita pasal padam-padam ni, sir? Sebab teknologi padam memadam program kat dalam you punya microcontroller ni sebenarnya means teknologi kepada teknologi dia sangat berbeza. Okay, berbeza. Maksudnya dulu-dulu dia sekali embed that you punya program dah tak boleh ubah. Itu dia panggil ROM lah. Okay, kita hanya boleh baca je, tak boleh nak ubah-ubah program tersebut. So bila EEPROM ni, okay, tak payah cerita EEPROM lah, zaman saya buat, zaman saya belajar program ni, okay, tak sesenang awak. Okay, kami punya method lagi klasik lah. Okay, kami pakai microcontroller, dia bukan electrical Kalau you baca balik, saya tak ingat apa nama dia. Okay, tapi method dia untuk padam program yang dah you embed dekat dalam you punya chip, kami perlu kena buka, cabut chip tersebut, letak dalam satu mesin dan dia akan pancarkan satu ray dekat atas chip you tu ada satu tingkap dia panggil window. So bila dipancarkan that ray dalam masa beberapa minit, barulah you punya program kat dalam tu padam, barulah you boleh ambil balik, you masuk ke dalam data dan barulah you boleh buat coding baru dan embed balik semula. So nampak teknologi dia. Sekarang tak payah. Sekarang you tak jadi je, you terus buat coding baru, you terus compile and then you terus transfer. Maksudnya dia akan dipadam secara electrical. Itu adalah teknologi dalam padam memadam that coding. Sebab tu dia tekankan benda erasable ni, sebab method dia, teknologi erasable tu sebenarnya berlaku evolusinya sangat canggih lah. Senang cerita sangat canggih. Dulu padam pakai ray, okay. Sekarang tak payah, sekarang pakai electrical je. So you pun tak tahu benda tu berlaku, padam ni berlaku dekat dalam you punya microcontroller. Okay. Alright. 10.36. Okay. Masih boleh lagi? Sudahlah, cukup rasa kami dah penat, kami dah ngantuk, kami nak tidur, kami nak makan. Okay lah. So saya tinggalkan beberapa slide hari ini untuk kita sambung pada next class kita, insyaAllah. Next class kita hari apa? Rabu, sir. Hari Rabu. Okay. So kita berhenti di sini, flash memory. Okay. So itu saja untuk kelas kita pagi ni. InsyaAllah kita jumpa pada hari Rabu. Kalau ada apa-apa update daripada penyelaras, saya akan inform kat dalam dia punya WhatsApp group. Dan satu lagi saya nak maklumkan, saya punya cara, kalau tiada apa-apa makluman daripada saya, bermasuk kelas kita akan berjalan seperti biasa, seperti dijadual. Kalau saya tak maklumkan, maksudnya jangan tanyalah. Jangan tanya, sir ada kelas tak esok, ada kelas tak payah tanya. Kalau saya tak maklumkan, maksudnya ada seperti dijadual. Kalau ada apa-apa perubahan, saya akan maklumkan. Contoh hari ini patutnya 8.30, saya bermula pukul 9, saya akan bagi tahu dalam grup lah. Okay, kita akan start pukul 9. Okay, kalau tak ada apa-apa maklumat, maksudnya kita akan bermula ataupun berjalan seperti dijadual. Okay, so itu saja untuk pagi ini. Okay, terima kasih kerana menghadirkan diri, menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Okay, so itu saja, kita tangguhkan majlis ataupun kelas kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.